जों siang jam sini Hamzah Club dia sumati ke এরপরে নরেন্দ্র দেববর্মা বড়ি দি টংদি beli bag tuh yang mana bag Nung ya lagi. ini pas di pas lah yang kita buku berapa balik pakai dengan apa ini oh ini semua Allah bisa di hai nggak garis pun bisa যে মানে ওরা বীরকে তো নেকে ব্যালেন্স যায় জানি না কথা থেকে এরপরে মাফিয়া খাতুন এরপরে আলী হোসেন Ahmad Duhram para Hamzah Club Jesuk na tei jor membership tong nai rasu balai tong leita bo pas ki এরপরে আলী মিয়া Haji keseng tahu nan sodor para tei kalamian para na pakia erbere seng tahu cengkenai bisa gitu para jani ja bumung kusane barang lain kata ke belen cara kafe hak gerak tong ke sindo kono Surya Debroma mana ikisna misya jotno sungklap Lanya tong belen cara tong ke jotno lanya tong euy jepro bumung kuwa pro re borono misya jotno subasa yak sunyai je jaga bagna jaga thaki belen cara Suresh je virus no katinan bagai এরপরে বনি পরে রেডি টংদি আখিতি দেবরমা এরপরে বন লাগিয়ে বনগুলো টংনাই পুষ্পরানী হাই হাই বনগুলো টংনাই তুফান আবনি হাই হাই টংনাই পুষ্পরানী 100 lagi তাবো সুরেশ সরমান ইয়াগুলো খাইনাই ওয়াকিতি বয়াক সুরে দেখে টংদি yak suo jotno nana de ini barangke ini orang tom mereka ini orang ke ku jatano beram ni bagai maupun bagai sing jatano no sini kelab sini baik ke jangan jatano coba suka mana ada siapa klub kelab ni take Hamzah Club take para mungkin Duhram amin kelab neng ini orang mana yang marah busuk pakai lima kelas pas gitu bayi mata kanin berkarak mana begal betali kahamu kanin kayak mana ini orang dia tahu lockdown jadi soalnya cuma baris dia apa Mana ini satu kuno nih? ini orang banyak busung yang tengah yang kami ya ini karena ini sing buko sini keran tegam di mana sebutnya sajong ka asal gue boleh tegam jadi nektai kurang nonton sana musuh betul ang betul saja baca hambaca sing আচ্ছা আপনি যে কোনো জাল পেয়েছি এটা মানে কেমন লাগবে এরপরে বনি পরে রেডি টংদি আখিতি দেবরমা তাহলে আমাদের কি আপনাদের গ্রামে কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি বনগুলো মানে টংনাই বাইরে পুষ্পরানী গ্রামে তো কোনো অসুবিধা হয় না হাই হাই বনগুলো টংনাই তুফান আবনি হাই হাই টংনাই পুষ্পরানী একদম লকডাউন হয়েছে হ্যাঁ তাবো সুরেশ সরমান ইয়াগুলো খাইনাই আচ্ছা আপনি যে ত্রিপুরা সরকারের একেবারে এই যে লকডাউন যে দিচ্ছে এর মাধ্যমে কি মানে কি বলতে চাই আপনি এটা খুব ভালো হয়েছে লকডাউন দেওয়ার এক সময় জায়গায় দুইটা খাজি রোগ আক্রান্ত না হয় এজন্য আমরা চেষ্টা করি চালটা কত কদিন পেয়েছে এখানে এখানে 5টি মানে কে দিচ্ছে এখানে চালটা যা ক্লাবের থেকে আমরা ক্লাবের রতন ফ্যামিলি কেও খাজি তো parangke বাবু এক সুই লাইনে টংনা বাই কয়ো ini orang nang marum ko jedir zakha ini sabur khara ta marum pasiji tomni bagir zakha amun mane am bagir zakha kan ini bekhara bai mata ka tini marum no mane হাই হাই রতন পরে এক
Durham Sodorpara, Omrendra Nogor, Durham Sodorpara ni sini Homsan Club, sini je coronavirus itu ini kita lockdown lagi teman, oni ono serius kita sini Omrendra Nogor langsung ni, je Durham Homsan Club ni anda nonton kita poribar juga langsung, ini Erpore boni pore konya yang yak sona loge jus narani bon peblen keo khasi tang ke bobo yak sudi total semua ini 32 family no sir ini distribute kerja kan terus apa sudah tabuk sini ya next tuh doni nanti betul betul lockdown kerja sir next tuh betul betul non family sir naik ke sana boni pore yak sona be konya enggak tabur ora bung asal maya মানে বুঝছে কুইন্টাল লগ জাখানা কয় কেজি লগ জাকার tabuk total জাকা প্রায় 250 ni potong jaga boni pore kini dai tapi lagi kita pakai signal lagi ni asu tu next tu sampai potong lagi tu jadi di sini lockdown tabuk boni pore yak sona be konya bung maya senduni buma 사이즈 관련해서 아고 비트 왔어요. 그는 따보 올 록다운 때 너라 갈게 제 지니티프라 도파니 루코롱노 모하이 클럽 동에롱노 넌좀 사람을 아 뭐보노 따보 어머니 boni pore konya ini dai kang turung no aku asu malia bobo government yak sudi government under tigo to ke bano government under tigo to sing tapi kita lagi tong ini non government organization kelas institusi lagi tong ini hanya hai boni pore yak sona konya yang kungki ti berma sini borong tapi yak sama jalan bisa kaji bisa hasil yak sona ke tanai ini nengke oklam tomo presiden ini